سلام علیکم دوستان عزیز. اینک در ماشین بازار شهر کجان قرار داریم و از نرخ نوای ماشین برای شما معلومات دادیم. دوستان به کانال ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. ما را دستگیری کنید. دوستان عزیز، امروز چنانه که میدانیم روز اول بهار است و ما از نام کانال ماشین بازار تیجه همه شما را با آمدی فصل بهار تبریک میکنیم. بگذار چه آرزوی هوسی داشته باشید جامعه عمل پیشد و تا سال آینده خداوند هر یکی ما را به بهار آینده رساند. اوپل سیدان سالش 95. این 4 بالون در حالت خوب. آخر به این بگاش گازش تابلت که چند لیتره کو 43 لیتره. داخلی سوام پربیگش 184,000 کیلومتر. CD پلیر коробкаш механик. این لوکام داره. این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب. موتور 1.6 راستای سوزجوری گاز بنزین. расходи газ 10 та газгирӣ 85-90 км мегардад. Неч хеле дида истодед ҳолати мотор. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 84 74. боз як некси سالش 94. این 4 بالون در حالت خوب. سخت نیه که شوید. این داخل سالن ماشین 4 الکتریک پاکت. الکتریک پاکتاش کار نمیکنه. این коробкаш مکانیک CD پلیر پربیگش 523,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. بالی سیدینی یعنی روی کشکشتگی. کپات کشیده کن. موتور 1.6 سوزشوری گاز بنزین. هیچ خیلی دیده ایستادید حالتی موتور. این چشکای پیش. нархи мошин 15,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 878 03 23. Toyota Verso солаш 2009. сӯзишвориш дизелни будааст. коробкаш автомат мультирел. ماشین وگان نه. حالتش خوب. تلفن برای معلومات 92 771 28 82. شخصانی که خواهشمندی به نوی ماشین میباشه همین رقم تلفن به زنگ زنه. حتما از نرخ نوا با خبر میشوند.
Hyundai Tucson سالش 2012. این بالونش در حالت خوب. من این 4 پرانیکای قفا، من این صدمی کامیره، داخلی سالن 4 الکتر پکیج، این سینتر زمال، این کنوپکای آینه چوش управлять میکنگی. های پرابیگیش میفهمیم. اینجا منیتور، سی دی پلیر، коробкаш автомат титронный. наворотои ин замона ин сиденияш кожа мебошад, кожи сиёҳ. мани ҳолати салони қафои мошин, ҳолати салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. ёдовар мешим ҳамаи сиденияш обогрев. ана пушташаням кнопкаҳои обогреваша, пакетҳои пуш. пробегаш 90 000 километр. мотор 2, сӯзишвори дизел, расходаш 8.5 нӯтва 100 километр мегардад. ин чӣ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 105000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 748 1889. дӯстони азиз, мошини навбати мо Mercedes Benz, яъне Gelik, солаш 2000. ин чӣ хеле дида истодед балонҳо дар ҳолати хуб. дохили салон, пробегаш 233 000 километр. коробкаш автомат титрон. мани 4 электр пакет, сиденияҳои пеш обогрев, сиденияҳо кожунӣ мебошад. ин сиденияҳош лифт. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин электри қафош, ин бо сиденияҳои қафошам. мотор 5, сӯзишвори бензин, расходаш 20 литр ба 100 километр мегардад. ва ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин, ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 250 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 790 0053. Kia Sportage, солаш 2012.
мотор 2, климат контрол, мультирол, борт компьютер, CD плеер, USB, коробкаш автомат. Ҳама наворотҳои ин замона. 4 парроникҳои қафо. шахсоне ки харидани анами мошин доранд, хоҳишмандем занг зананд. Телефон барои маълумот 92 770 99 74.